जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन, जी हां, कोटा निजाम का मसला बरसों से अवामी और सियासी बहस का हिस्सा रहा है। और आप देख ही रहे होंगे कि पिछले एक साल से रिजर्वेशन के मुद्दे पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है, किस तरह से यह मुद्दा उठा हुआ है। और हालिया दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा रूहुल्ला ने भी इस पूरे यानी रिजर्वेशन के मामले को सुर्खी दी है और पूरा ज़ेर बहस है पूरा मामला। ऐसे में आप देखिए कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान मौक़े, नुमाइंदगी और इंसाफ के बारे में इख्तलाफात सामने आते रहे। अब इसी दैरीना मसले को यानी रिजर्वेशन के इस मुद्दे को लेकर एक नया रुख देखने की कोशिश सामने आई है, जब बारामूला के जेल में कैद रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तफसीली खत लिखा है, जिसमें उन्होंने आबादी पर मबनी रिजर्वेशन का एक फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसका मकसद मौजूदा निज़ाम में शफाफियत, मसावात और आवाम का एतमाद बहाल करना बताया गया है। तो इंजीनियर रशीद हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, अवामी मसले मसाइल हमेशा वो उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो दरअसल रिजर्वेशन से मुतालिक है। इंजीनियर रशीद ने बाकायदा वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक लेटर लिखा है और उन्होंने इस लेटर में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, हर किसी को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए और इसमें किसी को लेकर आदात के तौर पर कमी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबका बराबर का हक सबको मिलना चाहिए। दरअसल इंजीनियर रशीद के मौक़िफ़ के मुताबिक मौजूदा रिजर्वेशन निज़ाम जम्मू कश्मीर की आबादी और इलाकाई तकसीम की हकीकतों का बरवक्त और मुनासिब अक्स नहीं है। बहुत से लोगों में गैर यकीनी और अदम इत्मीनान पाया जाता है कि रिजर्वेशन के फैसले असल आबादियाती हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। इस सूरत हाल ने मुख्तलिफ तबक़ात, खुसूसन नौजवान, पसमानदा और हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटीज़ में बेचैनी बढ़ा दी है। इंजीनियर रशीद की तजवीज़ है कि आबादी पर मबनी रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी है उसको उसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करे। इंजीनियर रशीद ने वज़ीर दाखिला को जो अपना ख़त लिखा है उसमें ज़ोर देकर कहा है कि रिजर्वेशन के फैसले हर सतह पर ज़िला, डिवीज़न और यूनियन टेरिटरी यानी यूटी आबादी की हकीकी तादाद और आबादी के साख्त के हिसाब से किए जाने चाहिए। इससे हर तबके को, हर कम्युनिटी को बरवक्त, मुनसिफाना और मुतवाज़िन नुमाइंदगी मिल सकती है, चाहे वो ओपन मेरिट यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हों या ऐसे लोग जो पसमानदा इलाकों यानी ST और ST1, ST2 में रहते हों। आबादियाती हकीकतों पर मबनी निज़ाम से तवील अरसे से पाए जाने वाले इख्तिलाफात और शुबहात भी एक तरह से दूर हो सकते हैं। लोगों के बीच में जो खदशात हैं उन्हें भी एक तरह से ख़त्म किया जा सकता है। इंजीनियर रशीद ने इस खत में रोज़गार के हवाले से भी बहुत अहम तजवीज़ रखी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के पास जो लेटर उन्होंने लिखा है, उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला से पार्लियामेंट्री फोर्सेज में पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती हैं उन फोर्सेज में भी भर्तियों में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए 2% रिजर्वेशन देने की दरख्वास्त की है। उनके मुताबिक ऐसा खुसूसी कोटा नौजवानों को एजाजी और पायदार रोजगार के मौके फराहम करेगा, यानी रोजगार का मसला कहीं ना कहीं से हल होगा और इनकी सलाहियतों को मुस्बत समत लगाने में एक मदद मिलेगी। अब देखिए कि इंजीनियर रशीद ने खत में वाज़ेह तौर पर कहा है कि आबादियाती बुनियाद पर रिजर्वेशन का निज़ाम न सिर्फ मौजूदा पॉलिसी को मुनसिफाना बनाएगा, बल्कि मुख्तलिफ ग्रोहों में एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े की मसावात पैदा करेगा, खुसूसन ऐसे तबक़ात में जिनका एहसास कम नुमाइंदगी है। इनका मौक़िफ़ है, इनका मानना है कि ऐसा इक़दाम एतमाद बहाल करने, वाज़ेह पॉलिसी तश्कील देने और माशरती इत्तिहाद को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यह तजवीज़ न सिर्फ एक कानूनी या तकनीकी बहस है, बल्कि एक समाजी और सियासी मुतालबा भी है, जिसके पीछे कुछ बड़े अवामिल भी हैं। क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर तनकीद भी हुई, एहतजाज भी हुए और कानूनी चैलेंजेस भी सामने आए, जिससे माशरती तक़सीम और नाराज़गी बढ़ती रही। आबादियाती हकीकतों पर मबनी इंसाफ भी होना चाहिए। आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी एक उसूली मेयार है
جس سے ہر طبقہ ہر کمیونٹی اپنے صحیح حصے کے مواقع حاصل کر سکتا ہے اور اسی اصول کو انجینئر رشید نے اپنی تجویز کا مرکز بھی ایک طرح سے بنایا ہے۔ تو وہیں پر پیراملٹری فورسز میں مخصوص کوٹے کی تجویز نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے راستے کھول سکتی ہے جو سماجی اور اقتصادی استحکام کا باعث بھی ایک طرح سے بن سکتا ہے۔ تو جس طرح سے حالیہ کچھ دنوں میں جموں کشمیر میں ریزرویشن کا پورا مدعا اٹھا ہوا ہے، ریزرویشن کے اس مدعے پر جہاں ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سیاست ہو رہی ہے، اپوزیشن اور سرکار ایک طرح سے بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ خود آپ دیکھیں کہ آغا روح اللہ نے اس پورے مدعے کو جموں کشمیر میں ایک بار پھر سے گرما دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی مدعے کو لے کر چاہے آغا روح اللہ کی بات کریں، التجا مفتی کی بات کریں یا بہت سے اسٹوڈنٹ کی بات کریں جنہیں نظر بند رکھا گیا اور جنہیں ایک طرح سے احتجاج کرنے پر روکا گیا، سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پوری فائل ایل جی کے پاس چلی گئی ہے، ایل جی کو اب اس پر فیصلہ لینا ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن یہ کہتا ہے کہ عوام کو بھروسے میں لینے کے لیے جو فائل بھیجی گئی ہے، جو رپورٹ بنائی گئی ہے سرکار کی طرف سے، اس رپورٹ کو بھی عام کیا جائے۔ لیکن اسی مدعے کے بیچ یعنی ریزرویشن کے اسی گہما گہمی کے بیچ آپ دیکھیے کہ انجینئر رشید نے مرکزی وزیر داخلہ کو جو لیٹر لکھا ہے اور اس میں جو تجویز ان کے ذریعے دی گئی ہے اس کی ہر طرف سے ستائش کی جا رہی ہے۔ خاص طور سے انہوں نے کہا کہ سبھی طبقات کو اس میں حصہ داری ملنی چاہیے، کسی کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انجینئر رشید نے اپنے اس لیٹر میں اٹھایا ہے کہ پیراملٹری فورسز میں 2% جموں کشمیر کے نوجوانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، یعنی پیراملٹری فورسز میں بھی ایک تو روزگار کے مواقع کھلیں گے، روزگار کی کمی جموں کشمیر میں کتنی زیادہ ہے اس پر وقتاً فوقتاً رپورٹس آتی رہتی ہیں، ایسے میں روزگار کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک طرح سے حل ہو جائے گا، اور سرکار کی جو پریشانی ہے، انتظامیہ کی جو پریشانی ہے وہ بھی ایک طرح سے حل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے روزگار کا وہ بھی کہیں نہ کہیں حل ہو جائے گا۔ تو ایسے میں کیا آنے والے دنوں میں انجینئر رشید کے اس فارمولے پر سرکار سنجیدگی سے قدم اٹھائے گی؟ کیا واقعی میں جموں کشمیر میں جو ایک ٹسل ہے، ایک بڑا جھگڑا ہے ریزرویشن کے مدعے کو لے کر، وہ انجینئر رشید کے اس لیٹر سے، انجینئر رشید کی اس تجویز سے کیا حل ہو سکتا ہے؟ آنے والے دنوں میں اس پر کس طرح سے عمل ہوتا ہے، کس طرح سے اس پر کام کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آغا روح اللہ کی جو لڑائی ہے اس میں انجینئر رشید کا ساتھ ان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انجینئر رشید کی یہ جو تجویز ہے، یہ جو لیٹر ہے، اس سے آغا روح اللہ کے مشن کو، آغا روح اللہ کی اس لڑائی کو ایک بڑی مضبوطی ضرور ملتی ہوئی دکھ رہی ہے۔